স্লো ভোট হচ্ছে এখানে 4 বার মেশিন খারাপ 3 ঘন্টা 4 বার এটা বারবার কেন হচ্ছে না প্রিসাইডিং অফিসার বারবার হচ্ছে শুনছেন না কথা একটা মেশিন ঠিক করতে পারে না এত বড় দেশে ভোট হচ্ছে এখানে এটা ভোট হচ্ছে না ভোট স্লো করে দিচ্ছে ভোটটাকে স্লো হয়ে যাচ্ছে ভোটটা বিভৎস গরমে আমরা এখনো একটু পিছিয়ে গিয়ে বলুন একটু পিছিয়ে গিয়ে বলুন না একটু পিছিয়ে যান না হ্যাঁ বলুন না বলছি আমরা এই বিভৎস গরমে 2 ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এখন পর্যন্ত আপনার পোলিং কাজ করছে না ভোটদান বন্ধ এখন পর্যন্ত বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কোনো লক্ষণ নেই আরে বিভৎস গরমে মানুষ অসুস্থ হয়ে ঘটনা ঘটতে চলেছে দেখানো হবে একটু বলবেন লাইভ চলছে ছবিটা और बार बार यही 141 पर ही खड़ा हो रहा है क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या बता रहा है? वो बाहर वाला मशीन खराब हो रहा है ईवीएम नहीं है, बाहर का जो मशीन होता है जहाँ से कनेक्शन होता है वो मशीन একটা বুঝাই এই গোলমালটা বারে বারে 4 বার হলো 4 বার कितने बजे से आप लाइन में? खड़े 2 घंटा 15 मिनट कितनी देर से लाइन में है? 10:30 से हम लोग लाइन में हैं। क्या समस्या बता रहे हैं? ये तो मशीन खराब है जब सुबह 7 बजे से अभी तक मशीन खराब ही है आप अभी तक रूट नहीं देख पाए नहीं 3-4 বার করে পাল্টানো হচ্ছে 3-4 বারই খারাপ তো স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ যারা ভোটার দেখুন বাইরে এই গরমের মধ্যে তাদের যাচ্ছে তাই দুরবস্থা এবং তারা সব ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে তো এইরকম যদি হয় তাহলে এটা তো স্বাভাবিকভাবেই এখানকার যারা নির্বাচন পরিচালনা করছে ইলেকশন অফিসার তাদের এটা দেখার দায়িত্ব আমরা হ্যালো হ্যাঁ একই হ্যালো মর্নিং সিন্স মর্নিং ইভিএম মেশিন of booth number 141 EVM machine has been continuously disturbing and more often than not it is going non-functional. Even sometimes it is revived in a spasmodic manner and as a result of each common voters under the sweltering heat right now they are forced to go back to their home. So this kind of situation how could be tackled it depends upon you. But the common voters are in great trouble. Long queues, they are virtually, standing under the open sun in a sweltering heat and they are now being forced to go back to their home. I met polling presiding officer. She has been telling that since morning we have been trying to call the attention of the election authorities. But they are not also cooperating in a befitting manner. So that is why we are in a helpless situation. It is being alleged by the polling presiding officer that they have been left in a helpless situation. So right now, your sincere intervention is highly imperative. Please do something. Yes, no. It is spasmodically getting non-functional. Since morning, this is the 4th time that EVM has been changed, but the change deviant also. See, the unfortunate episode is the EVM has been replaced, but the replaced EVM also getting non-functional. Get surprised. Please do something tangible. अभी तक यहाँ पे बहुत ज्यादा
দাদা সমস্যা যেটা দেখলেন একটু বলুন কি হলো। বাংলা ভাষী বলবো না হিন্দি ভাষী বলবো, কোনটা? আমরা এখানে এলাম সকাল থেকে 141 নম্বর বুথে যে ইভিএম, সে ইভিএম কাজ করছে না। এটা নিয়ে 4 বার সে ইভিএম পরিবর্তন হয়েছে, রিপ্লেস হয়েছে, এটার জায়গায় ওইটা। বারবার এখানকার ইভিএম খারাপ হচ্ছে। এত মানুষ, ঘরের মা বোনেরা, তারা এই প্রচন্ড রোদে এই ঘরমাক্ত অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে বলছে আমরা কি ভোট দিতে পারবো না। তাদের কোনো শেড নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, জল তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে। অনেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে অসুস্থ হয়ে, অনেকে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আমি এখানকার প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে দেখা করলাম। প্রিজাইডিং অফিসার সে বলছে আমি হেল্পলেস, কারণ আমি বারবার বলছি কোথাকার চেঞ্জ করছে, নিয়ে আসছে একটা করে, সেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমরা টেকনিশিয়ান পাঠাচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছি, এই করছি তাই করছি, কিন্তু এফেক্টিভ কিছু হচ্ছে না। ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে আসতে হলো এবং আমি সিইওকে কমপ্লেন করেছি লিখিতভাবে। এখানকার যিনি দায়িত্ব আছেন ডিএম, তাকে এক্ষুনি আপনাদের সকলের সামনে বললাম যে আপনি কোনো ব্যবস্থা করুন যাতে তারা এখানটায় ভোটটা দিতে পারে। এবং আমরা খুব বাজে লাগছে এরকম বহরমপুর শহরে কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখছি স্লো পোলিং হচ্ছে। দেখুন, অ্যান্টি ইনকামেন্সি যেখানটায় প্রখর, সেখানে যদি স্লো পোলিং হয় বা সেখানে যদি ভোটদানে ঝঞ্ঝাট হয়, এখানকার শহরের মানুষ তারা হয়তো এরপরে ভোট দিতে আসবে না। ফলে যারা ক্ষতি হবে, যারা সরকারের বিরোধিতা করে, তাদের ক্ষতি হতে পারে। সরকারের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নাই। সাধারণত বেশি ভোট যখনই পড়বে জানবেন সরকার বিরোধী ভোটে না, সরকার বিরোধী ভোটে যদি স্লো পোলিং হয় তাহলে ক্ষতি হয় বলে আমি জানি। তাই ডিএম সাহেব বলছে আমি দেখছি, তারা বলছে আমি দেখছি, আমার কাছে খবর এসছে, আমি দেখছি। दादा यहाँ पे काफी देर से वोटर्स खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं, ईवीएम बार-बार खराब हो रही है। सुबह से ये दिक्कतें यहाँ पैदा होते आ रहे हैं। मैंने सुबह से ही खबर मिली कि 140 नंबर 141 ये जो बूथ नंबर है, यहाँ सुबह से ईवीएम बार बार खराब होते जा रहे हैं। मैं सुबह से ये शिकायत भी दर्ज किए थे, उसके बाद इसको रिप्लेस किए गए थे, लेकिन रिप्लेस करने के बावजूद कोई हालत को परिवर्तन होने नहीं देख पाते हैं हम लोग। बार बार ईवीएम आते हैं, बार बार ईवीएम खराब हो जाते हैं, और लोग इतनी गर्मी में, ये चिलचिलाते गर्मी आप देख रहे हो, ये चिलचिलाते गर्मी में लोगों को परेशानी इतना हो रहा है कि लोग मजबूरन अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको इच्छा नहीं होती कि यहाँ और चुनाव में शिरकत करे। शेड नहीं है, कुछ नहीं, खाली आसमान के तले आप देख रहे हो, आसमान के तले आप देख रहे हो, लाइन काफी लंबी है और लोग काफी उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। एक वोटरों ने कई घंटे तक यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे चुनाव नियोग? दादा उत्साह का मतलब एंटी इनकम। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि उत्साह के मतलब एंटी इनकम्बेंसी का सिंड्रोम होते हैं। जब तक मेरे तजुर्बा है, एंटी इनकम्बेंसी मतलब ये हर वक्त सत्ता विरोधी लहर के ये हिस्सा होते हैं। उस समय अगर धीरे से चुनाव हो, अगर चुनाव में इतने की गफलत के चलते चुनाव प्रक्रिया बंद रहे, तो क्षति तो होगी, बुरा असर हम पे होगी, क्योंकि मैं विपक्ष हूँ। सीधे बात है, हो सकता कोई साजिश ना भी हो सकता, लेकिन जो भी हो तब्दील करना चाहिए और जल्द से जल्द सुधार करके ये फिर बहाल करना चाहिए। महिलाओं को देखिए कितने बुरी हालत में वो लोग अभी खड़े हुए हैं। इतना उन लोग जिद्दी है, बैठी है कि हम वोट देकर ही जाएंगे। अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो पिछली बार कहेंगे तू वोट नहीं दिया तो तुम एसआर की बात, तुम नागरिक सुविधा से बात हो जाओगी। ये डर के मारे सब लोग वोट देना चाहते हैं। अभी आपने फोन पे फोन में मैंने यहाँ के जो डीएम साहब है, डीएम साहब की निगाह को, डीएम साहब को मैं इस मुद्दे पे उनकी निगाह मैं आकर्षित किए, उनके पास मैं ये गुजारिश किए हैं, मांग किए हैं कि जल्द से जल्द ठीक करा दो, क्योंकि आम लोगों को परेशानी का शिकार न होने पड़े। बोले हाँ, कोशिश कर रहे हैं।